जय जगन्नाथ। आज सारा ओडिशा नुहे खाली भारत वर्ष भी आज कोठी ना कोट सबुठी सबुठी हमर विजु जयंती पालन करा जाउछि। देखंतु दुर्भाग्यर विषय तांको जन्मदिन टुकु आमे उत्सर्ग करथिलु पंचायत राज दिवस रे, किंतु माने दुखर सहित कहबाकू पड़ुछि जे ए सरकार एटा को प्रत्याख्यान करिछि। तेणु मन भितर बहुत किछि कह बिजु प्रेमी मानकर आपण देखुथिबे आज एते खरा सत्य भी बिजु दल को भल पाउथिबा, नवीन पटनायक के प्रति भल पाइबा, बिजु पटनायक को सम्मान जनाउथबा प्रत्येक व्यक्ति आज एठी उपस्थित थिले। प्रत्येक वार्ड प्रत्येक पंचायत निमापड़ा गोपरू एठी उपस्थित अछंदी। 2:30-3 बाजी गलानी किंतु भोक काहाकू लागु नाही जे एते कथा भितरे समस्त कोठी ना कोठी भूली जाउछंदी खाइबा भोक तांकू जणा पड़ने। तेणु एही होची लोक मानकर भल पाइबा बिजु बाबू प्रति सम्मान। तेणु मु आज से सौभाग्य प्राप्त करी जे दल रे आज गोटे दायित्व मत मिली महिला मानकर स्वर हवा पाई। तेणु जो स्वप्न देखी दिने ओडिशा को जदि समृद्ध करिवो तेणु नारी शक्ति ही आपण जानिचंदी जेते बेले भी जहाँ भी हेची गोटे सब किछि आमे नारीटी सहिची। तेणु नारी जदि उन्नति करबा भारत वर्षर बा ओडिशार तेणु से आगु चिंताधारा रखिथिले। नारीटी ही आगु को आसिले ए देशर उन्नति जातिर उन्नति समाजर उन्नति हबो, समाजर परिवर्तन हबो। तेणु करी मोते से दायित्वटी मिलिथिबारु मो दलर समस्त पुरी जिल्लार नेतृत्व माननकु अशेष अशेष धन्यवाद जनाउछि। आउ तांकरी भल पाइबा तांकरी आदर्श को मानी ए दलटी को किभली आगु को जीवो मां मानकर सहित सम्मान सहित मां माने निज स्वाभिमान निज आत्मसम्मान को रक्षा करी समाज रे प्रतिष्ठित होई आगु को चली परिबे। एथिपई मो मोर देहरे रक्त शेष रक्त बिंदु पर्यंत मु काम करी तांकर सबु बेले तांकर उदाहरण मन भितर रखी मु आगु जीवी। आज प्रभात पुरुष बिजु बाबूंकर 110तम जन्म जयंती यही अवसर रे निमापड़ा गोप निर्वाचन मंडली बिजु जनता दल तरफ आज तांकर जन्मतिथि को धूमधाम रे पालन करा गला। आमर समस्त पंचायत नेतृवृंद कर्मी माने समस्ते आसिकरी नुआ बस स्टैंड रे पहुंचले। गोटे बाइक शोभा यात्रा रे आमे तांकर प्रतिमूर्ति पाखरे पहुंचलु। सेठी पुष्पमाल्य कला परे गोटे साधारण सभा अनुष्ठान करा गला जोठारे बिजु बाबूंकर गाथा आमर अनेक पुराना लोक जो माने बिजु बाबूंक अमलर लोक तांका सांगरे काम करचंती से माने सब तांकर गाथा रखिले। तांको विषय तो कहले जो दिन मान पळैबो सरिबो नाही तो ताकू सम्यक रे आमे समस्त पाखरे रखिलु। आज युवपीढ़ी तांको अनुप्रेरित हबार आवश्यक रही जो बिजु बाबूंकर कौन अवदान थिला ना केवल ओडिशा ना केवल भारत सारा विश्वर से जड़े अनन्य व्यक्तित्व। कहीं मर शरीर उपरे भारतर तिरंगा सांगे इंडोनेशियार एवं रशियार मध्य फ्लैग दिया जाइतिला। कहीं से इंडोनेशिया को स्वाधीनता संग्राम रे साहाय्य करथिले। डच आर्मी तांको आक्रमण करथिले, गृहबंदी करथिले प्रेसिडेंट एवं प्राइम मिनिस्टर को बिजु बाबू सेतेबेले डाकोटा नेइकरी सेठु तांको रेस्क्यू करिकरी भारत वर्ष को आनिथिले। समान भावरे रशियार एवं हिटलर जेतेबेले चलीथिला युद्ध सेठी मध्य तांकर भूमिका रहिछि। तो सेतिपई बिजु बाबूंकर पुण्यतिथि रे आज तांको सुपुत्र नवीन पटनायकर द्वारा जो गठन करा जाइछि तांको नाम रे बिजु जनता दल तार समस्त बिजु प्रेमी कर्मी समस्ते आज बहुत खुशी रे आज तांकर जन्मतिथि को पालन कर। निश्चित भाव में बिजु बाबू कौन सी दलर नुहंती, सी जड़े महापुरुष। आज दुख लगुच ये जो नुआ सरकार ओडिशा रे आसीची मात्र 2 वर्ष रे से जहाँ तो ओडिशा अवस्था कले बिजु बाबूंकर जन्मतिथि को आगुरी पालन करा जाउतला पंचायत राज दिवस हिसाब रे ताकू ये नुआ सरकार आसु आसु ताकू बदले देला। एटा गोटे बिजु बाबूंक प्रति गोटे महापुरुष प्रति अपमान। तो कोठी ना कोठी आज सेटा समस्त बिजु प्रेमीक मन रे गोटे आघात देइची। तो आमे पुणी निवेदन रखिबो ए सरकार को पाखरे जे महापुरुष को सम्मान दियंतु। जो ओडिया अस्मिता कथा कहि कि आपण माने आसीचंती महापुरुष मान को सम्मान देवार आवश्यक रही। से समय रे बिजु बाबू भावंतु जे शिल्प को केमिति ओडिशा रे गोटे शिल्पर विकास हबो से टाइम रे से हाल गोटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओडिशा रे स्थापन करथिले। पारादीप पोर्ट हो किंबा हमर एयरपोर्ट हो, ओयूटी हमर जोटा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो कि एनआईटी हो, सो यही सब जिनस बिजु बाबू ताको से टाइम रे स्वप्न देखिथिले जोटा कि आजिर सरकार यही सब जिनस ना। आजिर सरकार तो जहाँ पूर्व आगुरी तैयारी होती जो सब कंपानी से हाल को मैंने बिटिया बसचंती बिजु बाबू जहाँ को बनई निश्चित भाव में बिजु बाबूंकर सुपुत्र बापांकर अधूरा स्वप्न को पूर्ण कर 24 वर्ष अनेक काम कर। तो
ସେଇ ବିକାଶରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାରକୁ କେମିତି ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସବୁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ଜବାବ ଦେବେ, ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଆଉ ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି 110ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରି କହୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2027 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଦମଦାର ସହିତ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପ ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦଖଲ କରିବୁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମରା ସରକାର, ଏ ଯେଉଁ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସରକାର, ଯାହା ମିଛ କହିକି ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେ ଆଜି ସେ ସଫା ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ଆଜି ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ କଥା 3ଟି କଥା କହିଥିଲା, 300 ୟୁନିଟ୍ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ଷକୁ 50,000 କହି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ପୁରିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଯେଉଁ ମିଛ କହିକି ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଟି ପୁରା ଚାଲିଯିବ, ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ତ ଏତେ ଋଣ କଲେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ କଣ କରିଥିବ? ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଗାଦିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଆଜି 5ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆଜି ସେ 23 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପୋଷକ ଭାସି ଯାଉ, ଆମେ ପଦ ପଦବୀରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିସାରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହିଛି, ମୋର ନେତା ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହିଛି, ମୋ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଥିଲି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଅଶାନ୍ତି କରି ଯେଉଁ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସଭାପତି ହେଇଯିବେ? ଆଜି କ'ଣ ନିମାପଡ଼ାର 5ଟା ସଭାପତି ହେବେ? ସେ ଗୋଟିଏ କିଏ ସଭାପତି ହେବ? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନେତା ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନେତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 2 ମାସ ତଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲେ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖିତରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ସୁବ୍ରତ ଛାଟେଇ ଯିଏକି 24 ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବାରୁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ତଳର କଥା ଥିଲା, ଆଜି ସେ କଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିମାପଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ମନ ଉଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବସିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବ ପିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କଦର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଏ ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଭାଇଚାରା କଥାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସବୁ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଆମେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଶକ୍ତି କରିବା, ଏ କଥା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।